गप भल लगिले लाइक करंतु, गपटी को फॉरवर्ड करंतु। आम चैनल ओडिया गपमुनि को सब्सक्राइब मध्य करंतु। आसंतु शुणिबा चंचुला उपाख्यान। समुद्र निकटवर्ती प्रदेश रे बास्कल नामक एक ग्राम थिला। सेठारे वैदिक धर्मरु विमुख महापापी, दुष्ट, बेभिचारी, खल, पशुबुद्धि, कुत्सित विचारर ओ पापशक्त लोक माने बास करुथिले। सेही बास्कल ग्राम रे एकदा बिंदुक नामधारी गोटी अधम ब्राह्मण रहुथिला। से दुरात्मा, महापापी ओ कुमार्गी थिला। तार स्त्री चंचुला सर्वदा उत्तम धर्म पालन करुथिला। बिंदुक सुंदर पत्नी को छाड़ी गणिका मानक मेଳରେ अधिकरू अधिक समय अतिबाहित करुथिला। चंचुला काम व्यथारे पीड़ित थिले मध्य स्वधर्म नाश भୟରେ क्लेश सही रहिला ओ बहुकाल पर्यंत धर्म भ्रष्ट हेला नहीं। किंतु दुराचारी स्वामीर आचरण रे प्रभावित होई क्रमे से मध्य दुराचारिणी होई गला। एही रूपे उक्त मूर्ख दंपति दुराचार रे लिप्त होई बहुकाल बिताई देले। किछि दिन परे शूद्र जातिया गणिकार उपपति होई दुष्ट ब्राह्मण बिंदुग मृत्यु मुखरे पड़ी नर्क को गला। नर्करे दुख भोगिबा परे मूढ़ बुद्धि पापिष्ठ बिंदुग विंध्य पर्वत रे भयंकर पिशाच हेला। तेणे दुराचारी बिंदुग मरीजिबारु तार पत्नी मूढ़ हृदया चंचुला बहुकाल पर्यंत पुत्र सह निज घरे रहिला। दिने दैवी जोगरु कौनसी पुण्य पर्व समय रे चंचुला तार भाई बंधुक संगे गोकर्ण क्षेत्र को गला। तीर्थयात्री परी से मध्य कौनसी तीर्थ जल रे स्नान कला। तापरे से साधारण भावरे मेला आदि देखिवाकू बंधुगणक संगे एणे तेणे बुलाबुली कला। एमिति बुलु बुलु कौनसी देव मंदिर को गला एवं जड़े दैवज्ञ ब्राह्मणों मुखरू शिवंकर परम पवित्र एवं मंगलाकारिणी उत्तम पौराणिक कथा शुणिला। प्रसंग क्रमे कथावाचक ब्राह्मण कहिले, जेउ नारी माने पर पुरुषों संगे बेभिचार करती सेमाने मरिवा परे जमलोक को जाती। पुराण वक्ता ब्राह्मणों मुखरू एपरी वैराग्य वृद्धि करी प्रसंग शुणी चंचुला भୟରେ व्याकुलित होई कंपिबाकू लागिला। कथा समाप्त हेबा परे समस्त श्रोता चलीगले। चंचुला एकांतरे पंडितों को कहिला, ब्रह्मन मु मोर धर्म को जानी नथिली, तेणु अज्ञान रे मो द्वारा बहुत बड़ दुराचार हो जाइछि। आजी वैराग्यपूर्ण प्रवचन शुणी मते बहुत डर लगुछि। मु सर्वथा निंदार योग्य। मु तो मरीगली, मो हृदय फाटी जाउछि। मु सबु प्रकारे पापरे बुड़ीगली। ब्रह्मन आपण ही मोर गुरु। मु आपणक शरण को आसीछि। मो परी अबला को उद्धार करंतु। ब्राह्मण कहिले, हे द्विजपत्नी, बड़ सौभाग्यर कथा जे भगवान शिवंक कृपारू शिव पुराणर वैराग्यपूर्ण कथा शुणी समय थाउ थाउ तुमे चेतीगल। पश्चाताप ही पाप करिथिबा व्यक्ति पई सबुठारु बड़ प्रायश्चित। दर्पण को सफा करदेले जेपरी निर्मल होई जाए, ठीक सेहीपरी शिव पुराण कथारे चित्त अत्यंत शुद्ध हो जाए। शुद्ध चित्तरे ही जगदम्बा पार्वती समेत शिव विराजमान करती। चित्त शुद्धि हेले महेश्वरंक भक्ति सह ज्ञान और वैराग्य निश्चय प्रकट होइथाए। तापरे महेश्वरंक अनुग्रहरु निश्चित रूपे दिव्य मुक्ति प्राप्त होइथाए। जे मुक्तिरु वंचित से पशुसम, तार चित्त माया बंधन रे आसक्त, से संसार बंधनरु मुक्त होई पारे नहीं। यह ध्रुव सत्य। तुमे विषयरु मन को अपसारित करिनियो एवं भक्ति भावरे भगवान शिवंकर एही परम पावन कथा श्रवण कर। चंचुला आपणा पाप हेतु आतंकित हो जाइथिला। तापरे सेही शिव भक्त तथा शुद्ध बुद्धि ब्राह्मणों ठारू भक्ति, ज्ञान और वैराग्यर बुद्धिकारक तथा मुक्ति प्रदायक शिव पुराण शुणिला। ब्राह्मणी अत्यंत कृतार्थ और तार चित्त विशुद्ध होइगला। एहीपरि भावरे से शिवंक सच्चिदानंदमय स्वरूप को बारंबार चिंतन कला एवं यथा समय रे अक्लेशरे देहत्याग कला। त्रिपुरारी शिवंक द्वारा प्रेषित एक दिव्य विमान रे शिवगण चंचुला को शिवपुरी रे पहुंचाई देले। तार समस्त दुष्कृत धोई जाइथिला। से दिव्य रूप धारिणी दिव्यांगना होइगला। तार दिव्य अवयव अपूर्व शोभारे मंडित थिला। देवींक परी शोभामय दिव्य आभूषण रे विभूषित थिला। शिवपुरी रे सनातन देवता त्रिनेत्रधारी महादेवंक दर्शन पाइला। पार्वती
ବିନ୍ଦୁଗ ପ୍ରିୟା ଚଞ୍ଚୁଳାକୁ ନିଜ ସଖୀ କରି ରଖିଲେ। ସନାତନ ଧାମରେ ଅବିଚଳ ନିବାସ ପାଇ ଦିବ୍ୟ ଅକ୍ଷୟ ସୁଖ ଅନୁଭବ କଲା। ଦିନେ ପରମାନନ୍ଦରେ ନିମଗ୍ନ ଚଞ୍ଚୁଳା ଉମାଦେବୀଙ୍କ ସ୍ତୁତି କରିବାକୁ ଲାଗିଲା ଓ କହିଲା, ହେ ଗିରିରାଜ ନନ୍ଦିନୀ, ବ୍ରହ୍ମ ସ୍ୱରୂପିଣୀ, ସ୍କନ୍ଦମାତା, ଶିବପ୍ରିୟେ, ଉମେ, ଆପଣ ସଗୁଣା ନିର୍ଗୁଣା ତଥା ଆପଣ ହିଁ ସୂକ୍ଷ୍ମା ଓ ଆଦ୍ୟା ପ୍ରକୃତି। ମହେଶ୍ୱର ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି କରିସାରି ନତମସ୍ତକ ହୋଇ ଠିଆ ହୋଇଗଲା। ତାର ଆଖିରୁ ପ୍ରେମର ଅଶ୍ରୁ ଧାର ଧାର ହୋଇ ବୋହି ଯାଉଥିଲା। ପାର୍ବତୀ ସସ୍ନେହେ କହିଲେ, ସଖୀ ଚଞ୍ଚୁଳେ, ତୁମ ସ୍ତୁତିରେ ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ। କୁହ, ତୁମେ କ'ଣ ବର ମାଗିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ତୁମ ପାଇଁ ମୋ ନିକଟରେ କିଛି ଅଦେୟ ନାହିଁ। ଚଞ୍ଚୁଳା କହିଲା, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ବିନ୍ଦୁଗ ଏବେ କେଉଁଠି? ମୁଁ ଜାଣେ ନା ତାଙ୍କର କେଉଁ ଗତି ହେଲା। ମୁଁ ମୋର ପତିଦେବଙ୍କ ସଙ୍ଗେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାରରେ ଭେଟିବି ସେପରି ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ କହିଲେ, ତୋର ସ୍ୱାମୀ ବିନ୍ଦୁଗ ବଡ଼ ପାପୀ ଥିଲା। ସେ ମରିବା ପରେ ଅଗଣିତ ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍କରେ ନାନା ପ୍ରକାରର ଦୁଃଖ ଭୋଗି ଅବଶିଷ୍ଟ ପାପର ଫଳ ଭୋଗିବାକୁ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ପିଶାଚ ହୋଇଯାଇଛି। ସେ ଦୁଷ୍ଟ ନାନା ପ୍ରକାରର କ୍ଲେଶ ସହନ କରୁଛି, ବାୟୁ ପାନ କରି ରହୁଛି ତଥା କଷ୍ଟ ଭୋଗୁଛି। ଚଞ୍ଚଳା ସ୍ୱାମୀର ଦାରୁଣ ଯାତନା କଥା ଶୁଣି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁଃଖିତ ହେଲା। ସେ ତାର ସ୍ୱାମୀର ଉଦ୍ଧାର ନିମନ୍ତେ ପାର୍ବତୀଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲା। ଦେବୀ ପାର୍ବତୀ ଶିବ ପୁରାଣ ଶ୍ରବଣ କରିବା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଲେ। ଚଞ୍ଚୁଳା ଗୌରୀ ଦେବୀଙ୍କୁ ହାତ ଯୋଡ଼ି ବାରମ୍ବାର ପ୍ରଣାମ କଲା ଓ ବିନ୍ଦୁଗକୁ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ନିବେଦନ କଲା। ଶିବଙ୍କ ଉତ୍ତମ କୀର୍ତ୍ତିଗାନରେ ପ୍ରବୀଣ ଗନ୍ଧର୍ବରାଜ ତମ୍ବୁରଙ୍କୁ ଡାକି ବିନ୍ଦୁଗର ଜୀବନ ବୃତ୍ତାନ୍ତ କହିଲେ। ବିନ୍ଦୁଗର ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚୁଳା ସଙ୍ଗେ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତକୁ ଯିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ। ସେଠାରେ ବିନ୍ଦୁଗ ସମ୍ମୁଖରେ ଯତ୍ନପୂର୍ବକ ଶିବ ପୁରାଣର ଦିବ୍ୟ କଥା ପ୍ରବଚନ କରିବାକୁ କହିଲେ ଓ କହିଲେ, ଶିବ ପୁରାଣର କଥା ଶ୍ରବଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ବିନ୍ଦୁଗର ହୃଦୟ ପାପମୁକ୍ତ ହୋଇଯିବ। ତତ୍ପଶ୍ଚାତ୍ ତୁମେ ତାକୁ ବିମାନରେ ବସାଇ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ସମୀପକୁ ନେଇ ଆସିବ। ଚଞ୍ଚୁଳା ଓ ତମ୍ବୁର ବିନ୍ଧ୍ୟାଚଳକୁ ଗଲେ। ସେଠାରେ ସେ ପିଶାଚକୁ ଠାବ କଲେ। ତାର ଥୋଡ଼ି ବିରାଟ ବଡ଼ ଥିଲା। ତାର ଆକୃତି ଥିଲା ବଡ଼ ବିକରାଳ। ମହାବଳୀ ତମ୍ବୁର ସେହି ପିଶାଚକୁ ପାଶରେ ବାନ୍ଧି ପକାଇଲେ। ତମ୍ବୁର ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣାଇବା ପାଇଁ ବନ୍ଦୋବସ୍ତ କଲେ। ଦେବତାମାନେ ଶିବ ପୁରାଣ ଶୁଣିବାକୁ ଉତ୍ସୁକ ହୋଇ ବିନ୍ଧ୍ୟ ପର୍ବତରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ତମ୍ବୁର ଶିବ ପୁରାଣର କଥା ବର୍ଣ୍ଣନା କଲେ ଓ ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ପୂର୍ଣ୍ଣତଃ କୃତାର୍ଥ ହୋଇଗଲେ। ପିଶାଚ ତାର ପୈଶାଚିକ ଦେହ ପରିତ୍ୟାଗ କରି ଦିବ୍ୟ ଶରୀର ଧାରଣ କଲା। ତାର ଅଙ୍ଗକାନ୍ତି ଗୌରବର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଶ୍ୱେତବସ୍ତ୍ର ଓ ସମସ୍ତ ପୁରୁଷୋଚିତ ଆଭୂଷଣରେ ତାର ଅଙ୍ଗ ଉଦ୍ଭାସିତ ହେଉଥିଲା। ଏପରି ଦିବ୍ୟ ଦେହଧାରୀ ହୋଇ ଶ୍ରୀମାନ ବିନ୍ଦୁଗ ତାର ପ୍ରାଣବଲ୍ଲଭା ଚଞ୍ଚୁଳା ସହ ମିଶି ଶିବଙ୍କ ଗୁଣ ଗାନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ଚିତ୍ତ ପରମାନନ୍ଦରେ ମଗ୍ନ ହୋଇଗଲା। ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ପରମ କୃତାର୍ଥ ହୋଇ ପ୍ରେମରେ ଶିବଙ୍କର ଯଶଗାନ କରି କରି ନିଜ ଧାମକୁ ଚାଲିଗଲେ। ବିନ୍ଦୁଗ ଚଞ୍ଚୁଳା ଓ ତମ୍ବୁର ସହ ଯାଇ ଶିବଙ୍କ ଧାମରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା। ସେଠାରେ ମହେଶ୍ୱର ଓ ପାର୍ବତୀ ଦେବୀ ପ୍ରସନ୍ନ ମନରେ ବିନ୍ଦୁଗକୁ ଆଦର କଲେ ଓ ତାକୁ ଆପଣା ପାର୍ଷଦ କରିଦେଲେ। ପତ୍ନୀ ଚଞ୍ଚୁଳା ଦେବୀ ପାର୍ବତୀଙ୍କ ସଖୀ ହୋଇ ରହିଲା। ଶିବଙ୍କର ଘନୀଭୂତ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ପରମାନନ୍ଦମୟ ସନାତନ ଧାମରେ ଅବିଚଳ ନିବାସ ପାଇ ବିପ୍ର ଦମ୍ପତି ପରମ ସୁଖ ଲାଭ କଲେ। ଏ ଥିଲା ଚଞ୍ଚୁଳା ଉପାଖ୍ୟାନ। ଧନ୍ୟବାଦ। Thank you for watching. Please like, share and subscribe.